ଉତ୍କଳୀୟ ଝୋଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ 13ତମ ଝୋଟି ମହୋତ୍ସବ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ଅନନ୍ୟ ଓ ନିଆରା ମହୋତ୍ସବ। ଜାନୁଆରୀ 29 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ସକାଳ 7ଟାରୁ 10:30 ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ପୋଲିସ ଲାଇନ ଛକଠାରୁ ITI ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଝୋଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମହିଳା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦିବା 10:30 ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଅଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବସ୍ତା ବିଧାୟିକା ସୁବାସିନୀ ଜେନା, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୂର ବିକାଶ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁଧାକର ନାୟକ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରିଣୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମହାନ୍ତି, ପୌରାଧିକ୍ୟା ସବିତା ସାହୁ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇ ହଜି ଯାଉଥିବା ଉତ୍କଳୀୟ ଝୋଟି ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀମତୀ ଜେନା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥରାଶି ସହ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ 20 ଜଣଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ଉପଦେଷ୍ଟା ଶିଳ୍ପୀ କେଶୁ ଦାସ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ସୁଶ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନନ୍ଦୀ, ଉପସଭାପତି ଗିରିଜା ମିଶ୍ର, ସଂଘମିତ୍ରା ମହାନ୍ତି, ଗୋପାମୁଦ୍ରା ମହାପାତ୍ର, ସସ୍ମିତା ମିଶ୍ର, ଜୟଶ୍ରୀ ସାହୁ, ଆଶ୍ରିତା ତରେଇ, ସୁନାମଣି ଜେନା, ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଟାର୍ଜୀ, ଶାନ୍ତି ବିଶି, ସୁକାନ୍ତି ଦେବ, ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଅମିତା ଚାନ୍ଦ, ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ମିଶ୍ର, ଉମାକାନ୍ତ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। देखु ये जो झोटी कंपटीशन आज होची वर्ष वर्ष धरी बालेश्वर या अनुष्ठित होती ये आमर ऐतिह्य संस्कृति परंपरा सहित ओतप्रोत भाव में जड़ित आमर आसंता पीढ़ी को सचेतन करने ये कार्यक्रम कारण वर्तमान पीढ़ी और आसंता पीढ़ी से माने ए बाबद सचेतन हूँ आम वर्तमान जहाँ देखुचु आधुनिकरण आमर समाज एवं आम छुआ माने आमर ऐतिह्य परंपरा संस्कृति दूरे दूरे जाऊँगी आखि आगे रखी ये जो झोटी प्रतिष्ठान जो कार्यक्रम करुच्ची। मो ना अर्चना नंदी। आज आपण मैंने देखुं उत्कल झोटी प्रतिष्ठान केमती भाव में आज झोटी महोत्सव चलती यहाँ कर कारण है जे आपण संस्कृति परंपरा ऐतिह्य सब आस्ते आस्ते धीरे धीरे लोप पाई जाऊँगी जहाँ को लेकिन आम आगामी दिन विगत दिन में आमर उत्कल मैंने गर्व करूँ आम माँ लक्ष्मी को विभिन्न पूजा अर्चन झोटी दे आम स्वागत करूँ किंतु आज घरे घरे सब स्टिकर आनिक लगे दौरान रंगोली करमर झोटी जो परंपरा से परंपरा लिभि जाऊँगी तेणु आम आज सिद्धांत ग्रहण करूँ जे आपको केमती बजाय रखिबो एवं ए कार्यक्रम 2014 रु आमर आज पर्यंत चालू रही आज लोक मान सम्मुख आम ये आनीचु लोक मैंने जानतु जे यही प्रकार अनुष्ठान अच्छी कार्यक्रम करुच्ची। नमस्कार, मो केशु दास उत्कल झोटी प्रतिष्ठान उपदेष्टा और प्रतिष्ठाता आउ जो झोटी महोत्सव चली आज 13 वर्ष धरिकी या महोत्सव नुहे गोटे आंदोलन ओडिशा सरकार यही झोटी को अणदेखा कर भारतर विभिन्न राज्य में जो निज निजर भूगोल अंकन भूमि उपर जो चित्र कराए आमर ये झोटी कहूँ बेंगल आल्पना कहते बिहार में आरिपना कहते यूपी में कहते राजस्थान में रंगोली पुंकम कहते केरला रे ये पुंगम माने विभिन्न जगार विभिन्न यार ना अच्छे किंतु यही भूगोल अंकन जो सर्वभारत स्तर में आमर जो भूगोल अंकन झोटी को से आल्पना वेस्ट बेंगल आल्पना भाव में गणति कर आमर स्वतंत्र भाव में आमर गोटे स्वतंत्र परिचय।